परफॉर्मेंस पर, और एक बार खासकर उन्होंने कही कि मैं मिडिल क्लास हूं, और मिडिल क्लास बंदा जब आता है तो उसकी किरदार कशी की जाती है। आप मुझे सब लोग बहुत पहले से जानते हैं, मैं किमाड़ी के इलाके में पैदा हुआ, आप सब गवाह हैं। अगर मिडिल क्लास की डेफिनेशन पे कोई पूरा उतरता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आगा साहब भी किसी हद तक। मैं पीपुल्स यूथ का प्रेसिडेंट था जब पहला इलेक्शन 93 में लड़ा हूं। तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, और कहते हैं हम जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़े। आप कौन सी आमरीत से लड़े हैं? आपने ज़ियाउल हक के वो अदवार नहीं देखे जिसमें लोग कैद खानों में कत्ल कर दिए गए। आपने तो मुशर्रफ की हिमायत की, आपने उससे भी नहीं लड़े। आपने तो रेफरेंडम में उसका साथ दिया। आपको तो तारीख का जाम सादिक अली मरूम भी नहीं मिला। आपकी तो किसी जद्दोजहद में बकरी भी नहीं मरी। आपकी कौन सी जद्दोजहद? आप तो सीधे लाए गए और बिठा दिए गए इक्तिदार पे। तो आपकी कोई जद्दोजहद नहीं है। हां, अल्लाह का शुक्र है, तारीख गवाह है, दुनिया गवाह है, कराची गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, हमारी तारीखी जद्दोजहद है। चाहे ज़ियाउल हक की अमरीत के खिलाफ, उसके बाद गैर जमहूरी बनने वाली तमाम हुकूमतों के खिलाफ, उनके जुल्म जबर के खिलाफ, हर मार्शल्ला के खिलाफ, और अब आपके मार्शल्ला के खिलाफ भी हमारी एक तारीख है और हमारी जद्दोजहद है। देखिए, ये कहते हैं मिडिल क्लास होना मेरा एक मसला है, इसलिए मुझ पे मेरी किरदार कुशी की जाती है। नहीं, जुमले को ठीक करें। मिडिल क्लास होना मसला नहीं है, मिडिल में होना मसला है। आपका मिडिल में होना मसला है, मिडिल क्लास होना मसला नहीं है। तो आप मिडिल में ना हो तो बात ठीक है। बाकी आप रखें परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस ये है कि सिंध हुकूमत 2016 में जिस रोड के अपने हिस्से के पूरे पैसे दे चुकी है, वो रोड आज तक आपसे नहीं बनी। मौसलात क्या पजीर है। हैदराबाद सक्खर का मोटरवे आज तक काम शुरू नहीं हो सका। आपके 4 साल गुजर गए और बाकी पता नहीं कितना टाइम बचा, आप शुरू ही नहीं कर सके। ये आपकी कारकर्दगी है। पोस्ट ऑफिस साइट पे जाएं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके लिए खत लिखता है कि आपने एक निजी बैंक से 118 अरब रुपए डिजिटलाइजेशन का पीपीए रूल को रोनते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट किया। डिजिटलाइजेशन का पीपीए रूल को रोनते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उसमें कितनी सदाकत, वो तो खैर आपका जमाना है, या तो अपोजिशन वाले ही पकड़ जाएंगे। जब जमहूरी हुकूमतें आएंगी और सही हिसाब किताब होगा तो ये खुलकर सामने आ जाएगा। बलूचिस्तान की सड़कें देखें, कराची से कोयटा तक रोजाना खूनी हादसे होते, रोजाना। आपकी क्या परफॉर्मेंस है? 300 रुपए का टोल 1300 तक पहुंचा दो और कहो कि जी मैंने महकमे के रेवेन्यू में इजाफा कर दिया। अगर आप 5000 कर दें तो और भी इजाफा होगा, लेकिन बोझ किस पे पड़ रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आम पे। वो रोड जाते हुए, रोड क्रॉस करते हुए, टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए और वापस जाते हुए, आते हुए आपको माशाल्लाह वो गालियां और वो बददुआएं देते हैं कि आपको उसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपने 1000 रुपया उसमें इजाफा किया। और मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर इस बुनियाद पे हुकूमत करनी हो कि जितने टैक्स लगाने लगा दो, जितना कर्जा लेना है ले लो, जितनी महंगाई करनी है कर दो, और अगर आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो फिर किसी पार्टी विजन लीडर का होना जरूरी नहीं है। ये आप सहूलियात किसी को भी दे दें, हर आदमी हुकूमत चला सकता है कि टैक्स जितने चाहे लगाओ, महंगाई जितनी चाहे करो, कर्ज जितना चाहे लो, जो बात करे वो जेल जाए। तो ये अगर किसी को सहूलत मैसर हो तो राह चलते किसी आदमी को भी आप बिठा दो। किसी विजन, किसी लीडर, किसी पार्टी की जरूरत हुकूमत चलाने के लिए नहीं है, जो आज हो रहा है। और परफॉर्मेंस अच्छा, फिर आपको नंबर 1 का इनाम भी मिलता है। तो आप कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस पर जो है ना वो आप लोग गौर नहीं कर रहे। आपने परफॉर्मेंस कुछ एक आध लोगों तक महदूद कर रखा है। अब इस परफॉर्मेंस को मंजर आम पे लाए ना तो हम कहें कि जी आपकी परफॉर्मेंस है वाकई। अब मैंने जो बात की उससे तो नजर आ रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है।
تو اس پرفارمنس کو ذرا سا توسیع دیں. اور ویسے بھی دیکھیں وزراء کی پرفارمنس کو چیک کرنا تو ممبران کا کام ہوتا ہے نا, وہ بتائیں گے. اب آپ خود ہی اپنے پینل بنا کے آپ نے پتہ نہیں کن سے اپنی پرفارمنس چیک کروا لی اور نمبر 1 کا انعام لے لیا. دراصل یہ کام تو پارلیمنٹ کا تھا, یہ ہمارا تھا. تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اس پرفارمنس کو چیک کریں اسمبلی کے ممبران, اور ہم پھر بتائیں کہ جی نمبر 1 نمبر 2 کون ہے. سائبر کرائم اس بار ایمبولنس سروس سے بھی زیادہ تیز تھا. سائبر کرائم یونٹ, ہم اسمبلی کے ذریعے ایک سوال بھی ڈال رہے ہیں کہ آیا آج تک سائبر کرائم میں کتنے مقدمات رجسٹرڈ ہوئے, ان کی تفصیل بتائیں, وہ کب ہوئے, کتنوں میں گرفتاریاں ہوئی, کتنے التوا کا شکار ہیں, اور اگر التوا کا شکار ہیں تو وہ کیوں ہیں. دیکھیں ہم اب بھی کہتے ہیں ہم آپ کی طرح اس بات پر اب نہیں جائیں گے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم نہیں. قیادت سب کو عزیز ہے. اور آپ سے جب اسی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ جی بلاول بھٹو کی کردار کشی کی جاتی ہے, مریم نواز کی کردار کشی کی جاتی ہے, کلثوم نواز کی, اسی پریس کانفرنس میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ لوگ تو میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. لو اب یہ میٹر نہیں کرتے اور یہ موصوف پورا میٹر بنے ہوئے ہیں. تو میں ایک بات واضح کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے حلقوں کا KPK کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. ایک بھائی یہاں رہتا ہے تو ایک بھائی وہاں رہتا ہے, تو خبریں چھپتی نہیں. ہر بات یہاں ہمیں پتہ ہے, ہر عرفیت ہمیں یہاں پتہ ہے, ہر شخص کے بارے میں ہمیں یہاں پتہ ہے. آپ یہ شعر اکثر ان کو میں کہوں گا کہ یہ گنگنا اپنے تئیں بول لیا کریں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, اس سے پہلے آپ دوسروں پر تنقید کریں. تو سب سے پہلے سب سے زیادہ کردار کشی ہماری قیادت کی کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے 1.5 سال بعد جواب دیا, ریکارڈ پہ رہے, ہم نے اسمبلی کا ماحول بہتر رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنی اچھل کود نہیں چھوڑی, بدتمیزی نہیں چھوڑی جو ان کا ترہ امتیاز ہے. اور اگر کردار کشی کی بات آ جائے تو واقعی کیا جینین نہیں تھا ان کے والد صاحب کیا گرفتار ہوئے آسٹریلیا میں؟ آج تک اس کی تردید نہیں آئی. جعلی اسٹوڈنٹ ویزا پہ. تو دیکھیں کوئی وزیر ہوگا تو اس کے بارے میں اگر ایسی بات ہوگی تو ظاہر ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے. اب ٹھیک ہے آپ کی نجی زندگی پہ. اور ایک بات اچھا میں کلیئر کر دوں, انہوں نے کہا کہ اہل خانہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کے, ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے دھرتی سندھ ہے, ہم کبھی کسی کے گھر والوں کو, خواتین کو سیاست میں نہیں گھسیٹتے. ایک اسٹیٹمنٹ میرا یا آغا صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا جس میں کسی کے گھر والوں کے لیے صحیح یا غلط کوئی بات کی گئی ہوگی. ہم اس قسم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارا کلچر, سندھی کلچر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً پختون کلچر بھی بڑا غیرت مند ہے, وہ بھی اس قسم کی چیز کی اجازت نہیں دیتا.